अल्लाह के सिफाती नामों में या बसीरों का एक ऐसा इसम जिससे बहुत सी करामात और वाक़यात मुंसलिक हैं। इस वीडियो में मैं वो वाक़यात भी आपको सुनाऊंगा, वो करामात भी बताऊंगा, और इंशाल्लाह इस अमल के ज़रिए आपके वो मामलात भी हल होंगे जो आज तक नहीं हुए। अल्लाह की ऐसी नज़र और ऐसा करम होता है इस इसम को पढ़ने वाले के ऊपर कि आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। सब कुछ देखने वाला इसके मानी है वो ज़ात जो तमाम मुबसरात का खाता किए हुए है, जो हर छोटी से छोटी और मफ़ी तर चीज़ से भी बाखबर और मुतला है। ये इसमें ग्रामी है जो कुरान करीम में 42 मुकामात पर आया है। अल्लाह ताला इस इसम मुबारक के बारे में फरमाते हैं, ये जानी ये तमाम तर जो मैं बता रहा हूँ ये इसकी फजीलतें हैं, यानी इसके बारे में, इसके मानी, इसकी फजीलत क्या है। आसमान और ज़मीन के पैदा करने वाले, इसने तुम्हारी ही जिन्स के तुम्हारे लिए जोड़े बनाए और चौपायों में भी जोड़े बनाए और तुम्हें ज़मीन में बखेरते हैं। इनकी मिसल कोई चीज़ नहीं और वो सुनते और जानते हैं। अल्लाह ताला को जुमला मुबसरात और मुदरकात और मशहूदात का इदराक हासिल है। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह की ज़ात को तमाम तर ताकतें हासिल हैं। वो देखने वाली और हर चीज़ जो पोशीदा चीज़ है हमसे आम नज़र को जो है वो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन अल्लाह हर चीज़ को देखता है। या वो सीरो ए देखने वाले जो शख्स जुम्मा की सुन्नत और फ़र्ज़ों से पहले ये 100 मरतबा पढ़े वो वारिस बिल्ला होगा और इसका दिल नूर हदायत से मनवर होगा। इसे रोज़ाना 302 मरतबा पढ़ने वाला साहिब बसीरत बन जाता है और आंखों की बिनाई हमेशा कायम रहती है। ये मैं छोटे छोटे इसमें साथ इसके जो वज़ाइफ हैं, इससे जो अफादियत लोग हासिल करते हैं, औलिया अल्लाह का किया जाने वाला ये अमल है, इसके फ़ायद आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। आपने बड़े अमल किए होंगे, इंशाल्लाह इसकी मुकम्मल जो है तफसील मैं आगे बताता हूँ। ये ख़ास किताबों से मैं आपको इंशाल्लाह आगे मज़ीद बताऊंगा और जो आपके ईमान को भी ताज़ा करेंगे। बाबा आज़म नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक इसम अल्लाह की बहुत बरकत और करामात देखी। इस बरकत इसम की बदौलत मुझे अल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ। इस इसम की बदौलत बहुत से परेशान हाल और दिक्की लोगों के मसाइल हल हुए। एक मरतबा एक बहन परेशानी की हालत में मेरे पास आई और इसने अपनी परेशानी मुझे बताई कि इसका शोहर जुआ खेलता है, जो कमाता है वो जुए में हार जाता है। घर में कोई चीज़ बाकी ना रही है जो आप वो बेच सके। मुझे और मेरे बच्चों को कई कई दिन फाके काटना पड़ते हैं। रोज शोहर से झगड़ा होता है। हर बार वो वादा करता है कि अब वो कभी जुआ नहीं खेलेगा, मगर अगले दिन फिर वो अपना किया गया वादा भूल जाता है। बस आप मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ फरमा दें कि मेरा शोहर ठीक हो जाए और हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएं। आपकी सदा शुक्रगुजार रहूंगी। बस इस बेटी को मैंने औलिया अल्लाह का या बसीरों का अमल बताया। इस अमल का तरीका कुछ यूं था कि इस्मल्ला या बसीरों को 7 मरतबा अपना सांस अंदर खींचते हुए पढ़ना था। अमल एक सांस में अंदर खींचते करना था और अब सांस को बाहर निकालते वक्त इस अपनी मुश्किल या हाजत को अपनी जुबान से पुकारना था। बस इस अमल को वक्त से जारी रखने से इस बेटी का शोहर जुए से ऐसा बदजन हुआ कि वो दोबारा कभी जुए की तरफ ना गया, बल्कि इसे जुए से बिल्कुल नफरत हो गई और अल्लाह ने इन मियाँ बीवी के ऐसे हालात बदले के घर में हर नेमत मुयस्सर आई। अल्हम्दुलिल्लाह। अमल बड़ा ये ख़ास है, इसके बारे में और भी बहुत से अलियात अल्लाह ने फरमाया। इन्हीं अल्लाह के वली ने मज़ीद इस अमल की जो करामात हैं वो बयान करते हुए किताब में फरमाया। आप औलिया अल्लाह की करामात किताब में मज़ीद फरमाते हैं कि एक नौजवान एक बार मेरे पास आया तो इसने मुझे अपना मसला कुछ यूं बयां किया कि वो कालीनों का कारोबार करता था।
اسے اس کاروبار میں کافی نفع بھی مل رہا تھا۔ بس ایک مرتبہ میں نے اپنا کاروبار مزید بڑھانے کے لیے کچھ لوگوں سے ادھار لیا اور وہ پیسے لے کر مزید قالین خرید لیے، مگر اس بار مجھے قالینوں کے اس کاروبار میں بے حد نقصان ہوا۔ جس سے قالین خریدے تھے اس نے تمام ناقص قالین مجھے بھجوا دیے، اور جب اس سے قالینوں بارے شکایت کی تو وہ جھگڑنے لگا۔ اب وہ صورتحال کچھ یوں ہے کہ میرا قرض واہوں نے جینا دوبر کر دیا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہ ہیں کہ میں ان سے لیا گیا قرض بتا سکوں۔ حالات یہ ہیں کہ اب میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ والے ہیں، آپ میرے لیے آخری امید کی کرنا ہے، تو آپ میری مدد فرمائیں۔ اس نوجوان کی ساری آبیتی سننے کے بعد میں نے اسے وہی قول یا اللہ کا یا بصیروں کا عمل دیا اور اسے حرام موت سے منع فرمایا۔ بس وہ نوجوان چلا گیا اور 2-3 ماہ دوبارہ نہ آیا۔ ایک دن وہی نوجوان اپنے ایک ملازم کے ساتھ کچھ مٹھائی اور نذرانوں کی ٹوکری اٹھائے ہوئے حاضر ہوا اور آتے ہی میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، پیر صاحب، میں آج جو بھی ہوں، جس حال میں بھی، یہ اللہ اور آپ جیسے لاکھ کے نیک بندے کی بدولت ہے۔ میں جب یہاں سے گیا تو میں نے جاتے ہی پورے یقین کے ساتھ آپ کا بتایا ہوا عمل شروع کر دیا۔ مجھے عمل کرتے 2 دن گزرے ہوں گے تو اس قالین بیچنے والے نے پیغام بھیجا کہ میں اس سے ملوں۔ بس میں اس سے ملنے گیا تو وہ بستر مرگ پہ پڑا تھا۔ اس نے میرے سامنے روتے ہوئے معافی مانگی اور کہا کہ پچھلی 2 راتوں سے اسے ایک ہی خواب آ رہا ہے کہ جس میں مجھے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر میں نے تم سے معافی نہ مانگی تو میرے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، تو تم مجھے معاف کر دو، اور اسے میرا قالین کا تمام تر کاروبار تمہارا ہے۔ میری اولاد کے پاس اتنا ہے کہ ان کے لیے بہت ہوگا، لہذا اس شخص کے کاروبار کی بدولت آج میں شہر کے امیر ترین تاجروں میں سے ایک ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو جو آج میں عمل، جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، یہ عام عمل نہیں ہے۔ جیسے بہت سے لوگ یہاں اپنی طرف سے بھی عملیات بتاتے ہیں، الحمدللہ یہ اولیاء اللہ کا کیا ہوا، بتایا ہوا اور کرامات آپ سن چکے ہیں۔ تو اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے آپ کو آج کا میں عمل یہ بتا رہا ہوں۔ اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیا کریں۔ یا بصیروں کو میں دوبارہ پڑھنے کا طریقہ بتایا دیتا ہوں تاکہ کچھ چیز رہ نہ جائے۔ سانس کو اندر کھینچنا ہے، اور اندر سانس کو کھینچتے ہوئے 7 مرتبہ یا بصیرو ایک سانس میں اندر کھینچتے ہوئے 7 دفعہ پڑھنا، اور جب سانس کو باہر نکالا جائے گا وہ اپنی حاجت یا پریشانی کے لیے آپ نے پکارنا ہے کہ یا اللہ پاک میری مدد فرما، یا اللہ پاک میری حاجت پوری کر۔